So ato nang naman og buhi. Kaya na namin ni kamang usa. Mo ni sing itsura og makamang mga guys. Flex ata. Okay, nanata diri sa may nangka nga atong gibuyan. So kani atong bagong gibuyan karon mga sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ikapo ni siya. So murag 20 na ni sila kabuk diri og mga buhi ni Gurot. So ato ning padaghanon sila. So mao si itsura niya og mabuhi ni og mugawas na nya. Dapat may usang kakamangon da kagawason, so di sa ta mabalik og pungko dito kaya ato sa nislang siyang pa kamangon ato ni siyang pasundon aning usa. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. I-update lang ako ninyo ron ini ko man og buhi ani tanan. Okay, daghang salamat.